Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aw de mankando. Badara Saja. Lolo tani gele. Amina kuma tuguni. Ali ka foli ba obela jelenye. Seko Sako. Habib Jam Dani de Paris. Jine Sogodogo Musa Maraka. Basir Tambado Idolozi. Fantasisi. Lio de Lio. Merci Maliba Frappo. Fatmata Zahra Asma Bagayogo Yuzon Toreski Bata Kori Basi Fuita Bela Jelena Fatmata Kuyate Aliga Folibi Fantasar Buyaka Momodo Momo Bebe Karilio Alika Foliba Bela Jelena Seki Bachili Alika Folibi Rey Alakasi Nikina Dambela Jelema David Alika Folibi Merci Moussa Alika Folibi Rey Alakasi Nikina Dambela Jelema Fen Fouete Dnyekono Feminyo Madelika ke Amena kuma bivido mbe Bas kuma Anim Malika Fami Mogodo Amina ka kuma kan do tulola ka ira la ka foko ko ni galon tige masa alai ite sika galon tige hada madawnya ni redu sukolo ba fiye ibi sika galon tige ka maw nege ga ite sika ma galon tige masa ala hani redu sukolo e ali mankando Badara Saja abe kuma nunu lame o hakili abe bo kabo du sukolo de la nyisile mba du sukolo de la ali mankando Befe ka munfo ni kuma nunu o tagma chogo o yelema chogo e rezo safi beni ka lanyini beni ka kungelena horon silameu barka dew duskasi dew jene yakelaw horon kafiru nafigiu jene yakelaw nimbena ka modo nimbena ka no baga Nunu kelen na bela jelembe jukulu be kono nyem muhamunu site nunu tesika ke haramaden juguye en tant que ikala nyini bu ubolo walma ikala nyini be suru ubolo walma o kala nyini be suru ubolo ubi do ka jukulu kono kasoro kanute jine akela be do ika kele kono kadaka abe muso soro ika jukulu kono Horombe do ika jekulo kono kada ika lanyini ni ika kungilena ni ika tabolo galontigila abe do ika jekulo kono kada kan nafolo nyen negebe soro kono no tone sanga abe balo tone sanga barikala en tant que no obe boli jekulo kono to nyini na bena jekulo kono o e galontigila ali mankando fe fuite gnye kono fe minyo madelika ke ni e galon bila briefing ju corona to la kasabebo galonte horonda be pas koma idogoni mankando kulisi be mbolo fade kambe fiye mo kele ite seka déplacer merci ani ka video yi iye video kide me ikala nyini nde te seka sabati sabula ore nogole ndo mbako kaje idusu ko nogole mbe akukaje folo ikala nyini nogole mbe ibe ka feminyini ite se ise yoro la kada ika dusuku no elega sabula ntachnye na fungi tachnye ote wolo fuila ni bonete Basir Tambado alimami ko malika folibi Rasbach Mohamed Yusuf Bachili no ya rastai fali mingera kai kono kai bajabate aw nyere ka dugu e Allahumma Sorosu kamarafa duma ko nakana o contraire de kera o akera ka kaizo nyere defa problème kumbe fagali kumbe ay ya fama fagali kele ko ay ya fama nga iteseka kumbe wa marafa jikundi
ko société civile jamanadenw nakana mais o marafa kelen de kɛra k'a sɔrɔsiw faga ko ay yafama ay allahumma oronya banna dugukolo sanfɛ barika banna dugukolo sanfɛ ni bina galon duguma a bɛ wolo a bɛ toli a tolilen de bɛ bɔ sɔrɔsiw olu de bɛ ka kaizenw faga ka marifa ta k'a ci u la u ka baara kɛ denw u b'u sara u tɛ se ka balo ni kaizenw tɛ ko na jamanadenw sécuriser u dɛsɛra o la dɛ o ma kɛ problème ye u dɛsɛra ka kalan di yan u dɛsɛra ka ji di yan o tilara ka kɛ mabɔnɛ de ye tuguni k'an faga tuguni k'olu bɛ yɛlɛ ka jamanadenw sécuriser cɛ aw t'aw nɛ minɛ ka b'an da la tuguni cɛ aw ye maliyɛnw tɔɔrɔ sa depuis ala kan da 6e cycle kana bila bi la bilahi ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ depuis ala kan da même tubabu tile la Mali kɔnɔ ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ mobili bɛ jɛn a yɛrɛ ma sɔrɔsi so o bɛ jɛn a yɛrɛ ma kan bɛ jɛn a yɛrɛ ma kare kɔnɔna bɛ ka jɛn a yɛrɛ ma ji tɛ na ba jara kɔngɔ bɛ sɔrɔsiw la ka société civile faga o marifa de bɛ sɔrɔsiw bolo mais ka jihadisiw faga o marifa tɛ sɔrɔsiw bolo mobili bɛ sɔrɔsiw bolo carburant t'u bolo président b'an kunna fɛn t'a kunkolo kɔnɔ kodɔnnaw b'an bolo nka u bɛ sunɔgɔ de la karamɔgɔw b'an bolo mais kapotu de b'u bolo kɛlɛso kɔnɔ allahumma fɛn foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn min n'i ye nkalon bilen n'i ye nkalon tigi yɛrɛ ye i tɛ se ka mata ala nege hadamadenw a ye tiɲɛ fɔ dɔɔni faden ka a bɛ fɔ ni de ma ko faden tɔ maa ba ta nin yɔrɔ maa ba kelen nin yɔrɔ mali ɲɛmɔgɔw bɛ k'o de ta o dɛsɛra ka jamanadenw sécuriser o ma kɛ bɔnɛ ye dɛ u nana fanga fana suɲɛ k'a di u yɛrɛ ma tuguni ka ɲɛmɔgɔya suɲɛ k'a di u yɛrɛ ma an bɛɛ jɔlen ɲɛna faden kɛnɛ kan arasa donna kɔnɔ k'a bɛ kuntigi mais n bɛna don kuma kɔnɔ k'a yira aw la fɛn min bɛ ka kɛ a k'a dɔn k'a fɔ a ka laɲini ye tiɲɛ de ye hali n'a ma sɔrɔ a ka laɲini a bɛ ka fɛn min ɲini kunkelenna bɛ jɔn min na o bɛ miiri k'aw bɔ jɔnya kɔnɔ kunkelenna tɛ maa min na diɲɛ kɔnɔ o tɛ se k'a yɛrɛ bɔ jɔnya kɔnɔ o tɛ se ka maa wɛrɛ bɔ jɔnya kɔnɔ a ka idéologie bɛ wolo fɛ hɛrɛ jamana boli dingɛ kɔnɔ idéologie bɛ wolo de la en tant que hali n'aw dɛsɛra a ye dusu ta maa si tɛ se ka dusu ta i place la n'i yɛrɛ tɛ arasa dɛmɛni a bɛ dépend e yɛrɛ de la arasa maa si tɛ se k'i bɔ arasa ko en tant que i yɛrɛ ka conviction i yɛrɛ ka dɔnniya a danyɔrɔ i ka wulikajɔ a danyɔrɔ o de y'i ka barika danyɔrɔ ye a ye cɛsiri kɛ a y'aw yɛrɛ labɛn gɛlɛyaw bɛ na hɛrɛ bɛ wolo gɛlɛya de kɔnɔ wa hɛrɛ yɛrɛ bɔnɛ fana bɛ na hɛrɛ fana de kɔnɔ a bɛ dépend hadamadenw tagamacogo jamana a bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ san caman maaw de bɛ na o san jan gɛlɛyaw kɔnɔ ka na jamanaw lawuli ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ en tant que n'aw sɔnna n'aw ma sɔn fana aw bɛ kɛ a sata ye k'a tigilamɔgɔ faga a bɛ tila ka ala deli tuguni ala b'a fɔ aw ye ko n tigɛlen b'aw la n tɛ ka da k'aw banna laɲini a ye dugawu min kɛ n y'a den d'aw ma n'aw banna o la o tɛ ala n'o ye bilen ala ka baara banna dugukolo sanfɛ hadamadenw ka n'u nɛgɛrɛ nɛgɛ ko sitanɛ de bɛ ka nɛgɛ nkalonfin sitanɛ yɛrɛ ko ale yɛrɛ nɛgɛra de jɔn de ye jɔn nɛgɛ hakili di kun ye hakili ye kuranna de dugukolo don a bɛ masa ala don k'a sɔrɔ i ma masa ala ye ɲɛna a bɛ juguman ni nkalon don ka bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ sitanɛ tɛ ye ɲɛna e ye sitanɛ don cogo di n'a ye jɛnɛya kɛ ko sitanɛ nka n'a ye ɲuman kɛ ko sitanɛ ko n'ale yɛrɛ nkalonfin sitanɛ foyi tɛ o tɛ tiɲɛ ye laɲini min b'i la i bɛ fɛ ka kojugu min kɛ o bɛ dépend e yɛrɛ ka dusukolo o nɛgɛ hakili dira ma k'i kana o kɛ dɛ
mate diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ jɛnɛ kɛ ni hakili t'a yɛrɛ la k'a fɔ k'i kana jɛnɛ kɛ a tɛ ya jɔn tɛ kafiri ni silamɛ bɛ o ye masa ala bɛ kuma fiɲɛ fɛ ji fɛ i den fɛ i tagama cogo ni i ka kojugu ni i ka ɲuman ni ɲɔgɔn cɛ ali man kan don maa fan fɛn bɛ kɛlɛ kɔnɔ a caman nakun a caman kɛlɛ kun o donna kɛlɛ kɔnɔ nege ni sanga ni sara n'o nege ni o sara ni o sanga banna olu bɛ boli tɛ dan kɛ a da bɛ to danga den de la bilahi arasa ka kɛlɛ wallahi n kɛlɛla masala min ye dugukolo la wulibali don wa tiɲɛ don wa sɔsɔ cogo t'a la wa déplacer cogo t'a la a se t'i ye a da t'i bolo a dɔnniya t'i la wa se t'i ye a feere t'i bolo même ni arasa dɛsɛra k'a ka hakilina labaara jamana in kɔnɔ o t'a ka taa kɛ nkalon ye o ye fɔlɔ ye arasa ka hakilina n'a kɛra jamana kɔnɔ a cɛ tɛ min bɛ se k'a fɔ ko a tɛ se ka jamana jɔ a cɛ tɛ yen u bɛna ni yɔrɔ jumɛn ye pour que k'a ka kuma kɛ nkalon ye u bɛna don vie privée a ye nin kɛ a banna k'an ka téléphone ta an ma ɲininka o la ayi o tɛ arasa bɛ ko pénali kɔnɔ a bɛ sariya kɔnɔ e bɛ arasa ka so kɔnɔ e bɛ arasa ka samara a feerela a sanna nin sɔngɔ in de la a ka doloki a sanna nin sɔngɔ in de la ninnu ye kelen ye video min basi kuma yɛrɛ de kan pour que a k'a dɔn k'a fɔ ani malika famille ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n b'a daminɛ ni o ye après n bɛna basi kuma la bilahi fada i kan bɛ fɔ bɛɛ ye Bokum président Bokum a ye kuma minnu fɔ lo Ivan Bole k'an bagabaga n'a dabara ye k'an bagabaga i komi ale ye ala de ye k'an bagabaga ko arasa ka téléphone a y'a yɛlɛma ko k'an bagabaga ko ale ye meleke de ye k'an bagabaga ja an taara sɔrɔ o kuloni suruku wuludenni bilahi jɔn tɛ a da bɛ don danga den de la n'i ye nkalon tigɛ bilahi nkalon bɛ yɛrɛ tarape n'i y'a bila birifini jukɔrɔ n'a tɔlila kasa bɛ bɔ président Bokum ali mankan don a y'a wele a bɛ malika famille de kɔnɔ a ye kuma minnu fɔ lo Ivan kɛlen ka diɲɛ bɛɛ bagabaga ka arasa bagabaga ka to a ka salon kɔnɔ da b'a den ɲɛna sunkuru b'a den a ka fɔlɔ a ka salon kɔnɔ depuis o don an y'a f'i ɲɛna ko i bɛ retard i la arasa tɛ bagabaga CDR tɛ bagabaga ali tɛ bagabaga i ka kuma bɛ ka yira n na k'a fɔ ko diɲɛ de ka di i ye i ka kuma bɛ ka yira n na k'a fɔ i bɛ ka arasa de lagosi i ka kuma bɛ ka yira n na k'a fɔ ko jamana man di i ye i ka taabolo bɛ ka yira n na k'a fɔ ko i ye hasidi de ye i ka kumakan y'a yira n na k'a fɔ ko i b'a fɛ ka arasa détruire de e Allah ma i bɛna mun de fɔ n ye tuguni faden kɛnɛ kan dɔnni kan fɔ n ye sa kana fɔ n ye dɔnnibaga ye kana fɔ n ye ko i ye ala ye a fɔ n ye dɔrɔn i ka kumakan bɛ min a nafa bɛ min a bɛ wolo mun na n'i y'o fɔ n ye dɔrɔn n bɛ sin ka sɔn nka pour que i ka na sɔn ayi kana arasa lagosi arasa man ɲi o tɛ na sɔn i ye n bɛ sɔn i ye cogo di i ka dɔnni danyɔrɔ i ka se danyɔrɔ i ka kungela o barika i ka kumakan o barika de bɛ sɔn i ye en tant que n'o t'i la ali tɛ sɔn wa n tɛ sɔn fo ka dugukolo meleke en tant que n'i bɛ ka arasa de lagosi arasa ta man ɲi e ta bɛ min zéro foyi t'u bolo arasa ka hakilina man ɲi e ka hakilina bɛ min kuma in bɛ yen arasa dɛsɛra e ye mun de kɛ kuma in bɛ yen arasa ta man ɲi nka e ta bɛ min o tɛ se ka na ni olu ta ye o de t'u ye u b'a fɔ ko arasa man ɲi dɛ mais olu ta bɛ min o tɛ conviction bɛ min idéologie bɛ min taabolo bɛ min i bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn i ka hakilina ye jɔn ye i bɛ ka yɔrɔ jumɛn de ɲini i ka laɲini ye mun ye i b'a fɛ ka mun ɲini i b'a fɛ ka mun sɔrɔ en tant que hɔrɔnden n'i kumana i bɛ nin bɛɛ dépa i ka kumakan ani fɛn min ka di ye i b'a bɛɛ sɔrɔ i hadamaden ka kuma n'i ma nin sɔrɔ wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ ɲamaden don hali ni ɲamaden tɛ ayi n b'o t'i bolo o y'i fa gungo ye o y'i ba gungo ye n tɛ dɔn o yɔrɔ la an bɛna dɔn président Bokum la après an bɛna basi koma la k'a yira la k'a fɔ ko jɔn tɛ i tɛ se ka foyi kɛ ni jɔn tɛ ɲɛ tɛ masa ala o barika kosɔn tiɲɛ ɲinini kosɔn n'i wulila i bɛ tiɲɛ ɲini k'a sɔrɔ ala ma jɔn si da jɔnya kama anw tɛ jɔn den jɔnya hakili ani jɔnya farikolo dɔ bɛ minɛ a farikolo o ye farikolo jɔnya ye
nga mami no be dusukolo no o jonya kono o te seka bo jonya kono fuka tinye wule o be sa jonya kono di mbikile mbita tinye anga nyogon deturi mami be kono abe fo de mako jonte ate seka fenke aba tinye di anga tinye toro ate marse amena le président bokum na aba la même ay kuma munu fo après amena basi kuma la Baskouma, celui qui était le moteur de CDR, Baskouma est CDR moteur. Baskouma kele, à cause de CDR tchèba kele. Baskouma kele ma usani CDR tchèba million kele. Ni ay nunu ya alamene, ku nita, ka je CDR ko sege CDR ko garanti tala. Arasba tche horon jenyokote, mais silamaya de ko chamanchie, ni silamaya kumana. Fɔlɔ ɲamɔgɔdenw u da kun tɛ don dugu kunkan kuma la hali ni dugu kunkan kuma kɛ ka ɲamaden to dugu kɔnɔna la sisan u kun b'a la bɔ dugu de kɔnɔ ka taa n'a ye fo dugu wɛrɛ la ka dugu kunkan kuma fɔ n'u tilara dugu kunkan kuma la wagati min na a bɛ na bari sabula ni dugu kunkan kuma fɔra ɲamaden ɲɛna o ko tɛ laban hali sini an ka sɔrɔ an ka maakɔrɔw la u b'a fɔ ko ɲamaden bɛ ko daminɛ mɛ a tɛ se ka ko laban o de kɛra arasani lion ivan ninnu ta ye Rasbad nana ka malien dembe arnaqué ka malien dembe dribblé il a faut DJ Ogasa 2000 Coupe d'Afrique organisé la Ghana ni Nigeria fo Cameroun ni Nigeria ñoko sur a final la ni Cameroun ni 2-0 kula ni DJ Ogasa dimina ki to milier la ka ti jogono ka ke 2-1 ka ki to milier ka ti jogono ka ke 2-2 utara tirobi la Cameroun ni Coupe d'Afrique ta Rasbad yore ke malien dono sa nana ko faso jɔ kuma o b'ale da kɔnɔ a dusu bɛ ale la ko ale bɛ bɛn ni maliyɛndenya cɛ ale bɛ bɛn ni hɔrɔndenya cɛ ale bɛ bɛn ni yɛrɛwula cɛ k'ale kɛlen don k'a yɛrɛ nin di mali kama mali ou rien mais arasa i ye sira bila. Ni ye mali ka famille membre dɔ ye président bokom a yɛrɛ b'a yɛrɛ wele o de la diɲɛ kuma tɛ a ma min fɔ arasa ye a ko basi kuma de ye arasa kunkolo ye ko ni basi kuma te ani liyo Ivan arasa ko ne ayo traité ni kuma be nyama de o nintendo ne halibi u bu to ka groupe de kono malika famille kono de u be ka arasa traité ni jogo indela ma min te halala den to de be ka groupe kono ah masa no arasa toro la maliko na ngana nyona ni ye nunu jaabi sunguruba den do be bo i ka jukuna sanfɛ ko i be ka maaw dɔgɔya jinɛdenya kan fɔlɔ do be bo k'i be ka maaw dɔgɔya bajugu den do be bo k'i be ka maaw dɔgɔya jinɛdenya kan fɔlɔ do be bo k'i be ka maaw dɔgɔya allahumma bari ko dodo sigilen filɛ a bɛ ka arasa traité ni fɛn bɛ ye silamɛya a jiginna silamɛya kan ko silamɛya ko ye bɔnɛ de ye ko depuis silamɛya nana mali cira ko silamɛya na kun ye de ka hadamadenw faga ka maaw traité jɛnɛya nkalonti ye a ko silamɛya ye fɛn min man kana diɲɛ kɔnɔ bokumu de y'a fɔ an continue ka bokumu après an bɛna quoi fɔye ka tugu a la n bɛ ka weleweleda kelen bila CDR kɔnɔna la muso furulen o muso furulen bɛ CDR kɔnɔ aw ye fɛɛrɛ kɛ aw ka musow labɔ CDR kɔnɔ bari sabula n'an m'aw furumusow labɔ CDR kɔnɔ ni arasibaj ma u sɔrɔ k'u jɛnɛya dani m'u sɔrɔ k'u jɛnɛya abibita m'u sɔrɔ k'u jɛnɛya barima ma u sɔrɔ k'u jɛnɛya ayiwa jɛgɛ misɛnnin minnu bɛ dugu ma olu panna muso yɛrɛ bari sabula CDR mɔgɔw ko k'olu tɛ npogotiginin fɛ dɛ k'olu bɛ muso furulen de fɛ ko parce que ko muso furulen ko o de ɲinini ka di ka tɛmɛ muso furubali kan salam alaikum toujours président bokum n bɛ taa aya lamɛnze a ko dani habib cam jɛnɛ sogodogo barima rasbaj a ko ninnu ye jɛnɛyakɛlaw de k'u bɛ ka walimusow de ɲini a pɛrɛbɔ bɛ misa masala ko silamɛya man ɲi de mais hɔrɔnya jumɛn de ye nin fɔ diɲɛ kɔnɔ hɔrɔnya jumɛn an kana hɔrɔnya kɔnɔ an ka silamɛya to an ka kafiriya to barika jumɛn de b'i dalu d'i ma ka hɔrɔnya k'i permettre ka nkalon da i maɲɛw na kodɔn jumɛn de b'i barika ni dalu min t'i bolo est
est-ce que i kan k'a da i ma ɲɔgɔn na ni fɛn min t'i bolo wa? Est-ce que ne kan ka nin banna nin? Est-ce que maa kan ka nin danga? Nin bɛ k'a yɛrɛ danga k'a sɔrɔ a ma nkalon, ni ye nkalonntigi ye i yɛrɛ ye hɔrɔn. Nkalon bɛ hɔrɔn faga de. Ni maloya tɛ hɔrɔn faga, i kan k'i yɛrɛ faga de ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. Président Bokoum, i balimaw tulo b'i la, i denw tulo b'i la. E bɛna mun de fɔ anw ye? Arasa bɛ ka kuma min fɔ ani e bɛ ka kuma min fɔ, est-ce que ninnu ye kelen ye? N b'i ta tiɲɛ, hali n'a kɛra nkalon ye, n b'i ka dignité n b'o feere, n b'i ka maalankolonya ni n ka ɲamaden yira diɲɛ na, hali ni nkalon don. N mako t'a la ka nkalon tigɛ dɛ, silamɛya kɔni man ɲi, n dabara kɔnɔ, mais ale bɛ nkalon tigɛ, silamɛya y'o condamné. K'i balima bisiki, k'i sinjiw ji bisiki, maa min ma deli k'a taamasi ma. Dani delila ka e tɔgɔ fɔ, o ye fɔlɔ ye. Habibu delila ka e tɔgɔ fɔ. Jinɛ Sogodogo delila ka e tɔgɔ fɔ. Aras Baji delila ka e tɔgɔ fɔ. Kɔrɔfɔli dagalen don diɲɛ kɔnɔ wa? Hɔrɔnkolonya dagalen don diɲɛ kɔnɔ wa? Ko ale bɛ Mali jo de la, nin fana ye Mali jo dɔ de ye ale bolo. Ka nkalon tigɛ ka da Arasa la, ka jɛnɛya nkalon da la. Faden kɛnɛ kan, an bɛɛ jɔlen ɲɛna. A prévu bɛ min? A kɛra don jumɛn? Muso jumɛn? Yɔrɔ jumɛn? N'a filiminɛ b'i bolo, n'i ma bɔ n'a ye, e ye sunkurubaden de ye. Jinɛdenya ka fɔ la. E wolola cogo di? Cɛ kuma man gɛlɛn o. Nka i wolola cogo min na, o y'i fa kungo ye, i ba kungo ye, jinɛdenya ka fɔ la. N'i fa kun tɛ jinɛya dɔn, e kun bɛ kɛ kuma wa? N'i da don ne ye jinɛya ko kuma na, o y'a sɔrɔ i fa kun b'a don de. O de kosɔn e wolola. Ɲamaden, a tɛ se ka fɔ k'i ni ɲamaden tɛ. Ko jinɛya, e ma wolo ni jinɛya de. Wolo kolon tɛ. C'est-à-dire quoi? Wolomuso min mana barika tan den wolo, a bɛ kuma tan de. Maa ɲuman den tɛ kuma tan. Bilahi, hɔrɔn den tɛ kuma tan. Maa min ni danbe doni b'a la, ni kodɔn doni b'a la, ni sabali doni b'a la, ni barika kisɛ kelen doni b'a la, ni halala den don. Halala denya ko tɛ sa. N bɛ fɛ k'i ka doni ani ka hɔrɔn denya barika dayɔrɔ de ɲini k'a dɔn. I ba kokili ka ja, i fa kokili ka ja, ayi n tɛ fɛ k'o fɔ. I yɛrɛ b'a dɔn n'a kun man ja, e yɛrɛ kun tɛ na o. U ye dɔ de kɛ kɔni. Nka n tɛ fɛ k'o fɔ. Nka n bɛ n ta sara doni. Tasarali tɛ dɛ, pour que k'a yira a la ko a man ka fɔ de quoi. A bɛ digi na, i k'a dɔn i k'i yɛrɛ peese ka maaw peese. Fɛn min bɛ maaw tɔɔrɔ kana kɛ maaw la sa. Hɔrɔnya b'o de demander. I b'i yɛrɛ ɲininka, n bonya. Ayi, i bɛ maaw bonya, maaw bɛ sin k'i bonya. Kana kuma jugu fɔ maaw ye, maaw bɛ sin ka kuma ɲuman fɔ i ye. A ye hɔrɔnkan fɔ maaw ye sa. Barikadenya bɛ min? Hɔrɔndenya bɛ min? Nka a bɛ ka kuma ko barikadenya, ko hɔrɔnya, ko silamɛya, ko tiɲɛ. Ka ɲamaden bɛ ka nkalon tigɛ. An k'a lamɛn tugun. Toujours, ni kuma in bɛ ka fɔ ka adressé Arasbaji la. Arasbaji, n'i bɛ se, taa silamɛw ni kafiru ni bolisɔnnaw ni chrétiens ni diinɛtaw fara ɲɔgɔn kan u ka Lion Ivan deli. Fɛnw bɛ Lion Ivan bolo a b'a bila dɔrɔn i ka ko banna. Et puis a tɛ dan e dɔrɔn fana ma dɛ. A tɛ dan e dɔrɔn fana ma dɛ. Mais Lion Ivan kɔni, n'i y'a dan ne yɛrɛ ma su in na bɛɛ a k'a bila. Mais comme kow n'a wagati don, chaque chose avec son réalité. Adamaden, n'i m'a fɔ a ye ko a bɛ ka nkalon tigɛ, ayi a bɛ kɛ ka kɔnɔ a bɛ ka nkalon de tiɲɛ de fɔ. Sabula a ka nkalon in de kɛra a bolo tiɲɛ ye. Sabula ale yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ, mais nkalon tigɛla wɛrɛ de ye nkalon tigɛ a ye. Sabula a dara o nkalon de la. Bon a ko n'o nkalon in kɛra tiɲɛ de ye, ka to a ka salon kɔnɔ jinɛyadenya ka fɔlɔ a ka salon kɔnɔ. A bɛ k'o de kɛ, a y'a confirmer de. I b'a fɔ fɛn ma ko tiɲɛ don, ni fɛn min n'a dalilu b'i bolo. Nka a ma condition kisɛ kelen k'a la. Lion Ivan nana ka Arasa bagabaga n'a dabara ye. Arasa n b'i ta tiɲɛ, Sedere n b'i ta tiɲɛ.
o kuma ale m'a ɲɛɲini dɛ a taara groupe kɔnɔ ka arasa bile diɲɛ kuma tɛ yen k'a traité jɛnɛyakɛ la jɛnɛ sogodogo Habib Cham Dani de Paris CDR mɔgɔw kɔni tɛ o a ko silamɛya yɛrɛ a ko a nana ka diɲɛ de ye ni ye président Bokum de man kan a ko basi kuma ɲɔgɔn tɛ yen mais basi kuma ma sɔn ka don olu yɛrɛ ka groupe kɔnɔ Malika famille kɔnɔ e cɛ kuma tɛ yen kuma man ɲi nka n b'aw to yen aw taamase man taamase aw ma an ka ɲɔgɔn bonya n'an bɛ taa an bɛ se ni hadamaden min yɛrɛ bonya an ka ɲɔgɔn soutenir ka d'a kan an ka mun de bɔ arasa la an ka mun de bɔ CDR la an ka ɲɔgɔn soutenir o kama mais ani an bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn soutenir nafigiya arasa détruire an ka ɲɔgɔn soutenir an ka ɲɔgɔn fo walasa arasa ka dimi an ka dimi bɔ CDR la an ka ɲɔgɔn fo an ka ɲɔgɔn ka video partager an ka dimi bɔ CDR la o kosɔn mais ani tiɲɛ tɛ kelen ye o tɛ taa kɛ tiɲɛ a tɛ taa kɛ tiɲɛ bilahi n kɛlɛla masala min ye dugukolo da u ka kuma yɛrɛ cohérence kisɛ kelen t'o la u ka kuma bɛɛ bɛ déplacer kelen wa u ka kuma laɲini t'a la laɲini min b'a la o ye hasidiya de ye o ye nɔgɔ de ye o bɛ wolo bonɛ de la o bɛ wolo maaw détruire de la ani hɛrɛ tɛ kelen ye tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ min ta Amina kɔnɔ n'i bɛ kuma a nafa na kuma kungɛlɛn na ani i bɛ ka fɛn min ɲini kuma nafa kan ka wolo mun na kuma in kun n'i y'o ɲini k'o dɔn i b'a tigi ka laɲini dɔn i bɛ tigɛ a la yɔrɔ la i bɛ daji to a kunkolo kɔnɔ fo ka bugurijɛ nafa o de kosɔn bugu bɛɛ k'i kelen a citu la ne bɛ maa min nɛgɛ kana dan ka kɛ ala ye dɛ n b'a yir'i la k'a fɔ ko n ye jɔni sen fila ɲɛ bilahi n b'i sen jɔ kili kan k'o bɛ ka maaw gɛn k'u bɛ ka maaw gɛn walahi k'aw gɛn kelen k'a kana da bolo kelen ma dɛ o don an taara Sidi de Zenef Sampio analyse a ka page sanfɛ 5 personnes de tun b'a la ilaha illallah 5 personnes Sampio analyse ja rasa koma c'est pas possible ko Sampio analyse 5 personnes de tun b'a ka page sanfɛ a yɛrɛ n'o tɛ mɔgɔ naani dɔ a tɔ bɛ Sampio analyse Sidi de Zenef an bɛna continuer ka video fɛ après an bɛna basi kɔma na an mako bɛ o yɔrɔ de la aw ɲɛna maliyɛn den bɛɛ ye hɔrɔn de ye mais ni cɛ o cɛ tugura arasa kɔ i ka hɔrɔnya i y'a feere i ka danbetigiya i y'a feere wa an t'a f'i ma fana ko e halala ye bari sabula o tɛ arasa to ye a nɔfɛmɔgɔ tɛ yen i kumana o i ma kuma o b'i bilen ko olu tɛ se ka arasa nɔfɛmɔgɔw wele ko halala o kɔrɔ ye ɲamaden naani don quoi a ka jugu ni banɛni ye ninnu ye sungurubadenw de ye bɛ segin a kan ɲamaden a tɛ se ka foyi kɛ ni ɲamaden tɛ nin kuma in kɛra Amina quoi pour que a k'a faamu n b'i faden kan fɔ ɲamaden ye ka t'i sigi i ka salon kɔnɔ ka maaw bilen i ka salon kɔnɔ bila nin y'o de ye galonfin kan an bɛ jɔlen ɲɛna faden kɛnɛ kan e bɛ se ka mun de fɔ aw ɲɛ en tant que halaladen anw ka kɛ ɲamaden ye sɔn na mais halaladen kan ka ɲamaden kɔrɔmatigɛ wa e ka ɲamadenya bɛ min e ka halaladenya bɛ min arasa min tɛ se kɔ la e min bɛ se kɔ la e min bɛ se Mali jo la e dɛsɛra ka kuma foyi i ka groupe kɔnɔ fo ɲamadenw ka kuma e cɛ e barika banna sa arasa ka doloki wallahi n'i y'a bila réseau sanfɛ maaw bɛ miliyari don a la ka tɛmɛ Malika famille kan ya Allahuma anw ma dɛni ye bala yira a bɔra a ye 1 million kas ni kun ye sɛgɛ ne ye arasa ko ye la n kun mɛ a ma ɲɛ 1 million ras bala yira a y'a da tabali sanfɛ Dani de Paris yɛrɛ a ye wa kɛmɛ da a ko sani n k'a fɔ maa ma dɛmɛ n yɛrɛ bɛ dɛmɛ d'a ma jɛnɛ sogodogo barima fɛ a y'a ta gosi tabali sanfɛ ka d'a kan
arasa ko inte mo ko ko mo fula wa ma ko te mo zika na folo la fana ante kuna da ki duyen chifi wa ante ma fo ante ya ka ma fo ma min na foli ka mo be boli boli ti danke wa ma si bate fo ya wa chemi ni foli de kadiye ibita malika fami fe abe fo wa bi ka video publier ante ya foli kama on be ya jamana jo hakilina be mi kungelela be mi jamana be jo chokodi fere be mi dalu be mi zombe mi ambe boli zonko ka zomine kana zondi barikadiguma abemine ka bla sanzara kono billahi jonya aw hakilina abede pa I dese ka miri mawi ka ko ika c'est-à-dire quoi ki duskun fere wolo ka di mom bukum iyo kuma munufo ini alache masa alache depuis iyo kuma fo domina fo bi ivan borani provoquer nyewa ay aduboran dalu kele nyewa ay e kanga munde ke halala denya ke ni te nyama denya ni maboka ya vadeli mofe iko arasa ye musove ko muso furu leo o muso furu le to o tiki ye jonye ika halala denya bi permettre ika bona tiki to ye ka prévu di maliuma en tant que ni dazera ka fokone la a prévu bolo nati bolo e to nyama ti ne me ina ne de ika nyama de ya fu nye nganga fotande ni odo na nite nga galon tikila klika nga tikede ko nanni mani nga nanni kan euro dollar ay an ni mine ka bandala nanni kan euro dollar angata halala ko nyama demutugu nyama denko bar sabla araj das fay ay reconu sisa ite sega na kibe bedrouble kaneto kuma kono ntido kuma do kele kono o de ba yira ka ko limiter lendo ka se dunia se kelen de tula ate dara sa yire ma da be do fa de kusisa nte fe ka be décortiquer non tembe sa de anga la met toujours ambete men mbeta bas ko ma tsaka ke ka foko Cristiano ni Neymar ni Messi munga chola ite so go ge mo ko sila ko sebeni ngora gatuzo o mai wasaraye an datola an date mai ga kola parce que mai ga kobe ma ani mami che ni o mai ko ni sura ba fara imam mahi watara abika be o de blazer haidara karamo go te toyi nyem ma bak malib ma bak ko ni te ni mi betoy ay wori mene di mahi watara ka hakilna e feminye jamana kola abena doro kafo sabula ma sika important ibe sika fo mahi watara mandi ma tet nyefo dine ta fanfe abe sika filike oye be kungoy mais mahi watara tet nyefo galofi hal ni kira maza ala de mahi watara ba yiri la ka fo ko ale joni sen vulande nga ama femi fama bi nyini nga oye ko juguye aw tara ka mahi watara piéger aw asoro wa o desele ka mahi watara soro o tara do vocal kro depuis 1980 o vocal kro o kro lew o tike le ka tuku ka bari tellement ko desele ka prévu nyini ka dese o lu ka prévu ye kapoti ani muso bobara bo pour que kasa ka mahi watara kele fu ka ta kapoti ani muso bobara ko ci walma ki filmer bo mahi watara dunte ni sik bo abe ka mahi watara la ko simuna sisa mahi watara ya yurule de ako mami mbeta ma jeneya ulu de tara karamugo jeneya ay karamugo ye jeneya ke o etnye me ulu de tara jeneya préparer ulu ye jeneya min préparer katla ko wira dogo tuguni mahi watara ko aya ko ibisangi bamuso kokili diwa ibisangi dokomso kokili diwa ibisangi bamuso kokili di mama ko jeneya ikana no prévu ye ka publier wa ki masoro min sera ka jabi ko dro ko jihadijido ko dro ko terrorijido aw nyini garola wa o kuma nyire kera amina mais pour que ka mahi watara jabi utara kuma kuro le hala manjere vokali ate 2 minutes bo a folo mahi ka la nyini kunye munye ibe mahi kika tinyedo
k'ale ka laɲini don maa i ka laɲini kun ye de ka ala ka diinɛ barika lase maaw ma u ka diinɛ barika dayɔrɔ don olu bɔra ni fɔkali ye mun na i b'u ka tiɲɛ don o yɔrɔ la walima u b'u ka nkalon n'u ka limiti danyɔrɔ don o yɔrɔ de la ka d'a kan mun na pourquoi a bɔra ni fɔkali ye mun na jamana joli tɛ Mayi Watara bɔra ka u ka dalilu ko kari pour que n fana ka bɔ ni Mayi Watara ka dalilu ye a ye dalilu min kɛ ka n ka dalilu ko kari n bɛ se k'a ko kari cogo di ka taa fɛɛrɛ dɔ ɲini de a ye muso bobara ci ka kapoti ci ka silipu ci ka fɛɛrɛ bɛ kɛ ka piège kɛ ka telefoni kɛ u dɛsɛlen u taara vocali kɔrɔ 2 minutes 2 secondes k'u di k'a tugu k'a barabara ɲɔgɔn kan k'a dabara kɛ ka kuma tɔ tiɲɛ ani tiɲɛ tɛ kelen ye galonfin ani tiɲɛ tɛ kelen ye nka ale dabara de bɛ ka kuma di yɔrɔ la yɔrɔ min a man ka se yɔrɔ min na mais ani Mayi Watara ye fɛn min fɔ a bɛ kuranna kunna a bɛ ɲini kɔnɔ o de ye ne yɛrɛ ka hakili la silamɛya sariya kan ka boli da a kɛcogo la kelen n'i ye jinɛ kɛ i kan ka n'i ye jinɛ kɛ jinɛ sariya de kan ka boli ka bilahi silamɛ de ko do sa kafiri ko tɛ jinɛ dinya kala kafiri ko tɛ silamɛya sariya bɛ boli silamɛw de kan silamɛya a sariya bɛ boli cogo di a y'a fɔ ka d'a kan tan silamɛya sariya a boli cogo a yɛlɛ cogo sariya danyɔrɔ adamaden yɛrɛ bɛ si kofɔ a bɛ si kofɔ a bɛ bɔ yɔrɔ kofɔ a bɛ bɔ kɔlɔ kofɔ a bɛ sɔrɔ kofɔ sariya bɛ nin bɛ cité silamɛya kɔnɔ a bɛ cité mais olu ye bolotigɛ ten ayi a ma kɛ ten o tuma na bolotigɛ kun ko ka hadamadenw ladilan ni hadamaden tɛ dilan ala de bɛ hadamaden don ka hadamaden di diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ cogo a wolo cogo a bɛ dilan cogo di diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma bolo jɔnya kɔnɔ a y'a bolo tigɛ ten a ye mun kɛ explication de bɛ kuma nafa di en tant que kuma a kunkolo se kuma in bɛ ka fɔ mun na de ani bolo tigɛ jumɛn ka jugu kuma in bɛ yen de n'i ye maa faga i kan ka faga de bilahi ne kɔni bolo ala y'a fɔ cogo o don a ka di ye a man di ye olu ko jɛnɛya man ɲi ko karamɔgɔ bɛ ka jɛnɛya kɛ ko olu tɛ jɛnɛya fɛ mais silamɛ ko n'i ye jɛnɛya kɛ i bolo kan ka tigɛ ka d'a kan a y'a cité est ce que olu bɛ ka jɛnɛya de kɛlɛ ayi o tɛ jɛnɛya kɛlɛli tɛ o olu yɛrɛ taara u karamɔgɔ piéger o tuma u ma do ye o tɛ kuma o yɔrɔnin kan dɛ o bɛ kuma a fan kelenlama nka o tɛ kuma a fan filalama o de y'a galoma yɔrɔ ye kiiri fan kelenlama o ye bɛngali de ye o tɛ marché an ka taa Asa anw bɛ ka a caman ma kalan parce que o bɛ kumakan minnu min da n'i bɔra bi kibaruya ɲuman tɛ n da k'a ɲɛsin Mali ma bi hɛrɛ tɛ n da k'a ɲɛsin Mali ma bi ayiwa bɔnɛ min b'i da kɔnɔ k'a ɲɛsin Mali ma a bila ka jigin i ka misɛ mais ne kɔni bɛ mun kɔni f'i ye mɔgɔw bila u ka Lion Ivan Deli bilahi mɔgɔw bila u ka Basi Kuma Deli Basi Kuma k'a kɔrɔkɛ Deli bilahi sinon i ka fɛnw bɛ Ivan bolo i b'a dɔn Assalamu alaikum maliyɛn den cɛ a n'a muso cɛw karila ɲɔgɔn na musow bɛ jɔrɔ denmisɛnw bɛ t'u da u baw sɔnkɔrɔ k'a kɛ sinji min ye Lion Ivan a wulila a deliko la tuguni cɛw cɛ musow bɛnbɛn kɛ ale de tɔgɔ ko Cunga ani Balika Wuli quand un baobab tombera un fourmi vient faire le sou Lion Ivan c'est un homme fort c'est un homme bravo ayiwa a wulila a deliko la tuguni n'aw ma wuli aw ka cɛnin deli a bɛna tiɲɛni kɛ tuguni dɛ maliyɛn den cɛ fara a n'a muso ka silamɛ fara kafiri kan kafiri faga kafiri fara kerecɛn kan kerecɛn fara diinɛ tan kan bɛɛ lajɛlen ka wuli aw ka fara ni président Bokoum kan an ka taa Lion Ivan deli parce que Lion Ivan wulila a deliko la a wulila tuguni dɛ kamalen wulila n'a wulila a yɛrɛ tilen man di mais silamɛ don hɔrɔn don danbetigi don yɛrɛ wolo don halala don n'a ko a bɛ mun kɛ a b'a kɛ mais a bɛ sɔn maabaw ta ma a bɛ sɔn maabaw ka delili ma mais ne fana kɔni bɛ mun kɔni fɔ aw ye fɛn bɛ Lion Ivan bolo a bɛna fɔ k'a bila tile fɛn na mais a ma dɔ fɔ n'a y'a bila Facebook tɛ dɛ bilahi n ko Mali bɛ trembler wa ni Mali trembler la a b'a dɔn tremblement de terre mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a janyara trop
avec 3 secondes ou 4 secondes. Mbe vocali joya mbete mini baskoma. Bo en tant que halala de, Ivo ni borani muye. Depuis ay kuma ndamine. Bo ni halala dendo be devilase. Akanga munge sisa aka halala de ya be singa nyininga ko halala de bo kika halala de haira ni tinye barka. Gaka nyama dinga ta permete kabo. Aka horon kolonya ta permete kabo. Aka do dinga ta permete kabo. E Allahumma jonte. Jonte nyate galumbe jo galunte gira la nyi dungudo ala barkani nyi barka. E masa. Au vile gini ni barka tante nyi. Kwara se baye nyama dinyi. Ma boso e fana ye bara min kɛ a bɛ fo nin de ma ko cɛ caman tɛ i b'i ba dɔn nka mɔgɔ t'i fa dɔn a ka ca n tɛ dogo yɔrɔ la dɛ mais pour que k'a yɛrɛ la a man ɲi sa n'an bɛ cɛ kɛlɛ la a ye muso tɔgɔ b'a la a ye musokɔrɔbaw tɔgɔ b'a la cɛ hali kɛyɔrɔ kɛlɛyɔrɔ la muso tɛ faga denmisɛnnin tɛ faga cɛkɔrɔba tɛ faga maga tɛ kɛ ninnu la o de kosɔn ne ka kuma kɔnɔ n bɛ na ni i ka kumakan ni i ka dalilu ni i ka preuve mais ni donna n kun n bɛ n ta sara dɔɔni nka baara tɛ n b'a yir'i la k'a fɔ ko tiɲɛ barika kosɔn ne ka barika danyɔrɔ ye o yɔrɔ de la en tant que intellectuel kodɔn ni miiri mɔgɔ kelen i tɛ se ka déplacer bila hɔrɔndenya kɛnɛ kan haladenya kɛnɛ kan barika kɛnɛ kan e bɛ se ka mun de fɔ arasa ka maaw ye bi i ye Ivan min soutenu ko dalilu b'a bolo ko preuve b'a bolo a preuve kisɛ kelen bɔra wa e ka halaladenya kan k'i permettre ka dalilu di maaw ma bi sabula i y'a confirmer de o yɔrɔ de la ale kumana wa n bɛ appel lase tuguni ni preuve b'i bolo bɔ ni dalilu b'i bolo bɔ walima i ka ɲamaden min ni o ye ilo Ivan ye i ka ɲamaden ye i lamalo ni tugura ɲamaden ko a bɛ ɲamadenya baara de kɛ i bɛ malo a dingɛ kɔnɔ jɔn tɛ an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan an bɛna basi kuma la a ye video kunkuruninw de kɛ ten n bɛna yira a la k'a fɔ ko ala de ye maaw da arasa ye kuma dɔ fɔ arasa kanubagaw ye video in ta k'a publier o hɛni o juguya n b'i ta tiɲɛ cogo di i bɛ ka i ka kuma kɔrɔw tiɲɛ bɛ ka bange a man di n ye n b'i ta kɛ nkalon ye ni n dabara ye n b'i ta kɛ nkalon ye hali n'a sɔrɔ ni tiɲɛ don n bɛ kumaw yɛlɛma ni n yɛrɛ dabara ye ale dabara bɛ ka fɛn min fɔ ani arasa yɛrɛ dabara bɛ ka min fɔ u tɛ ɲɔgɔn ta arasibaki n tugura i ko mais n'i kɛlɛla an bɔra ɲɔgɔn kɔ n t'i to ye dɛ fo n k'i ta tiɲɛ de arasibaki ne basi ko ma kɛlɛ min bɛ senna bi mali ko kɛlɛ tɛ senna dɛ arasibaki CDR fo n k'aw détruire de diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ne basi ko ma barikalen don arasibaki ne basi ko ma daji bi ka sɛrɛsɛrɛ fan bɛɛ arasibaki boisignon n bɛ fɛ ka mun fɔ mon petit ni si tɛ dalilu ye arasa ni si tɛ preuve ye ni si tɛ fɔ kun tɛ n'i y'a ye i ye nin bɛɛ fɔ dalilu t'i bolo preuve t'i bolo arasa bɛ gosi cogo di arasa bɛ bin cogo di i ka kunkelenna bɛ min i ka taabolo kura bɛ min i bɛ ka wolo mun fɛɛrɛ la fɛɛrɛ min b'a to i ka fɛɛrɛ bɛ se ka arasa ka fɛɛrɛ la gosi arasa ye wari minɛ i ma bɔ n'o ye arasa fɛɛrɛ la i ma bɔ n'o preuve ye arasa farala bɔ a kan i ma bɔ n'o preuve ye e bɛna mun de fɔ aw ɲɛ halaladenya kɛnɛ kan arasa i bɔra ka yafa deli a ma kɛ i ye yafa deli mun na e Allahumma boli tɛ dan kɛ a ka vocaliw bɔra mali in bɛɛ jɔlen ɲɛna Amara Bajili ko ɲa aw bɛ se ka yira aw la ko arasa fɛɛrɛ la ko arasa bɛ taa fara bɔ a kan aw b'o kɛlɛ de la bi an bɛ don min na o man jugu dɛ u donna groupe kɔnɔ de ka arasa janfa o faden tɔ o nkalon o joli o la o nkalon o maloya o janfa ni o faden tɔ
pour que nga se ka nyere mone boni kin dabara kin take ni yoro wore sira wore ka sira kura ani dalu wore kura ani dalu yele ma chuko ani kuma yele ma chuko anna chuko akuma chuko abeka munini ay reality i arsa forla boka mais faut bi ebe arasa ko kele de la ete se ka maliko kuma sifo kuma damine alaba arasa ko publication damine koromatigeli est-ce que boa ko do wa est-ce que arsa filili ko do wa est-ce que sider filili ko do wa est-ce que arsa yuri mini o do wa mais est-ce que atefika ke détruire de est-ce que o te janfa yere confirmer wa est-ce que o te bas kuma yere ka haklina anu ye bembe mi ki arasal est-ce que bas kuma ka kuma yire anaka la nyini yere bete ni confirmer wa est-ce que arasa ye mukile de ke ni mo fa ko do mali kono no ye janfanye ni min be harama den détruire no harama bali ki se ise orola ki bali kamiri ki bali ko aras badi masungata jobala bafo ako aras badi te ma bunya ko ate telefoni ta ay dalu yele ma chuko yede ako aras badi ya wele pour que ka sigi ka do whatsapp groupe ko abana ulu kala nyinima ko ça fait dire que arasa te ma bunya abeka mire ayreye ko aras badi beka dalu nyini abeka mire ayreye ko ayes mala sise abana ka tugu sumala sise ko aya ka hakilina yele ma ko o donna société civile kono o baras mala ko o arasa interpellé o ye mauti aras batima ka wule ko jaku yani fi akado whatsapp group kono tede jaku yani fi akado nga whatsapp group kono jaku ya umada umade uko de ko aras baji aka hakilina te ta uluka hakilina de beta kuma imbe de kele imbe la jele bokumbo yoro de la ou opposera de ko arasa e kumbe miri ireye me bi te miri ire de on de be miri ibe de waleya e komi arasa kera jonye sisa ulu de ba manipuler o ko tuni ko aras bati fanga ye ulu de ay kuma suide ali mankando mo kele o te se ka déplacer o ka kuma kaundo ni u sera ka déplacer bi nemne dalu yele machuko kuma yele machuko après de on en a voilà ko bois ko ay bois de medi ulu yo kuma fo ka soro arsa ma fo masika passer sanve ko ngana bois farazelize ulu yo fo whatsapp groupe kono ko ambe arsa gen ka soro ma fo ko ngana bois farazelize amara badili tara fuye ka soro arsa ma fo ko ngana bois farazelize otmana femi madaminere e o janfan damine ka kele tige ka fere tige ka jaunda ka kele fere nyini o tara dulo bas kuma video ke ko aras bati kuma na cheblen drame ka ko cheblen drame kumanga kuma sema mado bora ka drapeau ko amason ko mali drapeau bunya o do bas kuma bora ka arata doya ka koromati ka sere mo te ama min koromati ko o e bo ko yewa arsa mason ga do wata bogro o e bo ko yewa arsa te telefoni ta ama o e bo ko e ay kuma o suide ni chero ni halala dendo ni nyama tente ni sungruba denta akaboko galo comme bibe nan ni de la nyama diu halala diu ni site daluye pour que karasa ka kuma ke galonye ay nyama dento ke galonye dini akela ay wote arasa ka kuma ke galonye maula famu ika hakilina ika duniya dairo ikalana ede bene balo ikalana o ikunkoye ay kala e bara yoro de sa ali barake de jo bi miri nyere bi bara nyini nyere be soro ke nyere ay ika kala be munde nyane tuguni mami nya digi fo ameriki ko ale kala lendo bolite danke i bolila nga ni majo fade nkambe fiye horon kambe fiye awu bena munde fo awunye mami nya digi kabo faso kono mami bolila kabo ni anyi nga ko ale ko fuente ale la ni ka kala ne hakili la ibita ika jamana de onde kala ika duniya la arasa be ka duniya di duniya de uma ka duniya servi rasta e a digi fo ameriki
fo ka buguri kɛ fofo in nɔfɛ a tigi jɔlen tɛ o maa bolilen o bɛ se ka mun de fɔ maliyenw ɲɛna an ka tiɲɛ dɔrɔn fantan ka hakilina fɔlɔfɔlɔ ye de an ka tiɲɛ fantan ka hakilina ye de dɔrɔn maaw bɛ ka sɔrɔ ne tɛ ka sɔrɔ an ka tiɲɛ fantan kɔni ka hakilina a mana kalan cogo cogo a bɛ fantanya hakilina de boli nafolo kɔnɔ kodɔn kɔnɔ fantan ka hakilina kɔni a bɛ yafa ma de nka wulibali don nka fantan bɛ tɛ nka tiɲɛ don aw ni a ye nin bilakɔrɔnin lajɛ ko ale bɛ nin yɔrɔ kɔnpare arasa la arasa mana bɔ ka kuma kelen fɔ a b'o kɔntɛrɛ de ɲini k'o ɲini fo ka cɛ in détruire de o de b'i ta kɛ bɛɛ kɛ nkalon ye o b'i ka laɲini bɛɛ kɛ nkalon ye a fɔlɔfɔlɔ arasa mana kuma fɛn fɛn fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ y'o fɔ i t'i ka dignité garder dɔɔni i t'i ka halaladenya garder dɔɔni i ka conviction garder sa ne ko maaw de tɛ ka aw lajɛ aw tɛ se k'a ka hakilina gardi k'a gardi maaw kana tigɛ aw la fini ka tugu arasa ko ka bɔ a kɔ o tɛ fɛn fila ye fɔlɔ wa ka bɔ arasa ko k'a kɛlɛ o ye mun ye alahuma ka conviction janfa ka taa conviction wɛrɛ la ka seku tunkara kɛlɛ ka tugu o kɔ e bɛ ka taa madusu kɛlɛ ka taa tugu o kɔ o tɛ fɛn fila ye dɛ site kadaka ka malika fami kele katakela ko tugo kadaka wa ni ye dalutanya de ye ni ye décédé o ti ta ketne u be fe ka do yoro de la karasa kele no ye ko ay karasa kele kunu o te daluye décédé yi bila yoro la ibe fe ke i ka dalu dogoli ko fe dalu fere ni kati ye jaminda ki be arasa janfali mike o décédé pour que nga dalu wure ñini ka abla o place la mbo ndugo o ko fi atugura karasa ko ay karasa kele hey mba fi ko ate marché aka galo nunu te marché aka nanni nunu te marché ya anya ka nanu me anya ka galo me anya ka horon ko nyaw me mante dala wa a folo pour que nga da awla aka kuma kan yire barka o dese o here a dese mama o molo en colonia pour que nga arsa détruire a hérité se mama ni arsa détruire a hérité se mama ni arsa lagusi a hérité se mama o do koso maw bisinga so hali arsa ka galon fitini maw bisinga so o galon fitini ma ka aw tawin toy sabula aw ka galon mi aw be ka da arsa la maw ka sira fuito maw te ji fuy soro kono maw te here fuy soro kono arsa ka garandose mamotu o here soro samper pompe al na danoma atara rapport la no ye grand dossier ako douanier o te basé o ta dédouané o here sira jamana ma ni mari barika jamana ye o kanga arasa sara de keme o keme dorome duru o be bila arasa ka konti kono arast batch awasi te da bila kunkili daba bas kuma ye mun kuma fo na here sira malima arast batch kungolo mani asiye mani manipulateur do bubu ci siyasa Figaro borana 30 millions il est décédé mon petit ni benga dalu déplacer mbese ka dalu déplacer ni 30 millions mbese ka dalu déplacer ko duru atugura bo ko muna ayi mun fo akalla ni ye munye aka objectif ye munye ati do kon pour que kaka objectif de déplacer ni a dabra ni galon fini ko atugura bo ko de o de ko so ale bora ko ay kuma zuide asa ka tugu bo ko ka bo ko te asa te miri fu ate miri ataka dignité garder hal doni ate miri hali mawben ko ate miri otumuna mundi kirade ni arsa ba fo kwanga boade mundi kirade otumuna boade sera de wa awo iba fo fema ay fende me femin desera i fende selembe seka fensera ate seka femin sera wa anga franci ko anga mali deme
o bɛ faamu nka ni Mali ko an ka Faransi dɛmɛ o ye yɛlɛ ko kuma de ye Badara Saja dalu kɛnɛ kan halala diinɛ kɛnɛ kan barika kɛnɛ kan kumakan kɛnɛ kan Mali o ka Faransi dɛmɛ Mali o ka États-Unis dɛmɛ Mali ka Sini dɛmɛ o ye yɛlɛ ko kuma de ye sa nka ni États-Unis bɔra ko ka Mali dɛmɛ o ye tiɲɛ ye wa maa kan ka i hakili ɲini k'o dɛmɛ sababu feere k'o barika k'o dɛmɛ k'o dɛmɛ ɲini k'o se jamana ma ni Faransi ko ka Mali dɛmɛ ayi hali ni Faransi man di ye ayi i bɛ jɔ dɛmɛ ka se i bɛ tɛmɛ n'i ka kɛlɛ ye après basi a ko ka jamana dɛmɛ jamana kuntigi min dɛsɛra ko k'a dɛmɛ mun na o tuma a ye kɛlɛ jumɛn de kɛ o tuma o tɛ f'o ma o ye de o a ye mun kɛlɛ kɛ après avant a ka kuma après kuma in bɛ yen de a ye bɔ a kɛlɛ Makariti na Monar ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ plateforme ka fara bɛɛ kan ka don bɛɛ kan ka don jamana dugu ni dugu tɛ dugu ye a ma dugu min kɔnɔ Allahumma u nana o tigilamɔgɔ de sara ni kumakan kelen i tugulen bɛ maa ko tile kelen tɛ kalo kelen tɛ san kelen tɛ san fila tɛ e bɛna o tigilamɔgɔ kelen ni kuma kelen ye i m'a ɲini k'a dɔn a ka y'a fɔ kun jumɛn de la e pourtant u y'a ɲininka yɛrɛ de Arasa ma kuma in fɔ a kun fɛ Masi a ka pasi sanfɛ ni hakili b'a bɛɛ la billahi depuis Masi y'a ɲininka ko i ka proposition ye mun ye a tilalen kuma kɔ a ye kuma suyi de Arasa tilalen a k'a ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɔ a dɛsɛ a n'a ka dɛsɛ an'u ye manifestation fɛn fɛn kɛ bɔ a contre la ko ka bɔ a bɔ ye cogo cogo a y'a bɛɛ expliquer explication kɔfɛ de Masi nana ɲininka ko e bɛ jamana sauver ɲini cogo di i ka proposition ye mun ye a ko Masi a ko Arasa man kan don a ko franchement bɔ a man di i ye bɔ a dɛsɛra o ye tiɲɛ a ye Allah a ye kuma taga cogo ɲini de a b'a dɔn a bɛ min fɔ a ye kuma fɔ cogo kuma taga yɔrɔ kuma boli cogo nafa jamana nafa hɛrɛ wagati kɛlɛ nafa jamana i bɛ kɛlɛ kɛ cogo di i bɛ nafa fɔ kuma tɛ kuma ye tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ min t'a nafa kɔnɔ en tant que hɔrɔn a ko n'an ko n bɛ bɔ a faraselize o kuma bɛ fɔlen kɔfɛ mot kelen u y'o de ta dɔrɔn ka t'u tugu u ka bisiki galon na ko Arasa tugura bɔ a ko a y'a fɛrɛ a ye kuma suyi de o bisiki galon yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn Amara Bacili parce que ko olu kun y'a fɔ Arasa u ye kuma kelen de ɲini Arasa ka se k'o fɔ u ka se k'u ka galon in kɛ tiɲɛ ye ni o mot kelen ye o ye o mot kelen de dɔrɔn ko Arasa ka an kana bɔ a faraselize u ye o mot kelen de ta dɔrɔn ka t'o tugu u ka bisiki galon kan ka t'o tugu ɲɔgɔn na ko olu ta kɛ yɛrɛ tiɲɛ ye Arasa fɛrɛla a ka kumakanw yɛlɛmana tan ni dun ko Arasa ma kana nin kɛ hali sini a b'o kɔ Arasa kana bɔ a tɔgɔ fɔ Arasa bɔ a kɛlɛ n'i ko a ka nin kɛ ayi fo ka diɲɛ o la t'o kɛ Arasa nin kɛ ayi i bɛ sa o dingɛ da la billahi Arasa t'o fɔ Arasa dugukolo don billahi i bɛ taa ka tila ka taa ji ka dingɛ kɔnɔ kuma in bɛ dépend masa Ala ka barika ni kuma barika kosɔn kuma in bɛ sɛgɛn Arasa ma de n ye video in kɛ parce que kuma ka mun na Arasa ka mɔgɔw bolo yen k'a yira a la ko k'a ye publier Facebook sanfɛ ko Arasa Baci bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ ko a bɛ tiɲɛ bangera o hɛni o dusukuntanya o dusukasi de ye Baci kuma fana bila ka video kɛ pour que ka Arasa ta nkalontigiya wa a ye video min kɛ yɛrɛ o video in yɛrɛ dɛsɛra ka Arasa ka kuma in nkalontigiya o yɛrɛ de ye n dabali ban a nana don yɔrɔ wɛrɛ de tuguni sujet wɛrɛ kan kuma dalu i fa i ba i den nin bɛɛ ye e yɛrɛ de ye nka ni si tɛ kelen ye tɔgɔw tɛ kelen ye jamuw tɛ kelen ye wolocogow tɛ kelen ye wolo yɔrɔw tɛ kelen ye wa siw tɛ kelen ye ye cogow tɛ kelen ye nin bɛɛ bɛ dépend nafa tɔɲɔ jɔyɔrɔ bɛɛ jɔyɔrɔ wagati n bɛ fɛ ka wagati de fɔ aw ɲɛna n'i bɛ kuma wagati ani nafa ani jɔyɔrɔ ani kuma tigi n'i bɛ kuma walahi jɔni min bɛ ka kuma aw fɛ ni b'a dɔn de n bɛ fɛ ka mun fɔ n
Mbe fe k'a fɔ aw ye aw de bɛ tiɲɛ don ali mankan don wallahi mbe ka kuma min fɔ ni mɔgɔ kelen sera ka déplacer n bi nɛ minɛ quoi a bɛ kɛ cogo di wagati ni tiɲɛ ni kɔlɔlɔ ni nafa nin bɛɛ bɛ i wolo mun na n'i bɛ kɛlɛ kɛ i bɛ kɛlɛ fana nafa ɲini sa n'i bɛ tiɲɛ ɲini i bɛ tiɲɛ o hɛrɛ i b'o de ɲini ka tɛmɛ tiɲɛ kɔlɔlɔ fana ka tiɲɛ fana bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ka d'a kan mun na se b'i ye ani se t'i ye o kɛlɛ kɛcogow tɛ kelen ye fɛɛrɛ yɛlɛmali o bɛ k'olu de kɛ arasa bolo ko a bɛ ka kɛlɛ tiɲɛ ko bɔya fɛɛrɛ ni se tun bɛ arasa ye arasa tɛ gouvernement kiiritigɛ arasa bɛ kɛ président de ye dɔrɔn ka sariya bɛ ta ka zo minɛ ni ye se kɛ arasa ye ni ye arasa bɛ kuma de se de t'a ye minɛ ni se t'a ye ale fana se ye fɛn min ye ka dénonciation kɛ ka nkalontigɛlaw bɔ ka zonw bɔ olu bɔra arasa kɔ u bɔlen arasa kɔ arasa bɛ ka zonw kɛlɛ olu ka kɛlɛ kɛra mun ye arasa mana zon min kɛlɛ olu fana bɛ taa o zon soutenir ko arasa farala buwa kan ni arasa bɔra ka buwa kɛlɛ olu min ko arasa farala buwa kan ko buwa y'a fɛrɛ olu fana bɛ taa buwa soutenir cohérence bɛ min halaladenya bɛ min kodɔn bɛ min a y'a ka conviction bonya sa a y'a ka halaladenya bonya sa a ye arasa juguya to ye sa a y'a k'a yɛrɛ ka kunkelenna bonya sa a y'aw yɛrɛ ka conviction bonya sa miseli man ɲi u ko miseli ka ɲi buwa dun ni miseli bɛɛ bɛ gouvernement kɛlɛ arasa ko quoi Bubu Sise dɛmɛ ko ka Maliki dɛmɛ u ko buwa Maliki Kulibali ko ani buwa bɛɛ ye kelen ye ko o ye buwa ka gouvernement de ko arasa farala buwa kan a ye kuma suyi de arasa ye miseli gosi olu yɛrɛ taara fara miseli kan donc olu ma fara buwa kan hali bi dɛ ja vive miseli nka a ba arasa ni buwa bɛɛ bɛ gouvernement kelen kɔnɔ a ba buwa cohérence bɛ min arasa i juguya kosɔn n bɛ miseli dɛmɛ nka o ɲinɛna miseli ni buwa bɛɛ lajɛlen bɛ gouvernement kelen de kɔnɔ ko an ka zon kɛlɛ arasa ye zonyani de kɛ aw bɛ ka arasa kɛlɛ wa c'est pas possible quoi n bɛ basi lamɛn a bɛrɛ n bɛ na dɔw wuli an ka taa mɔgɔw u y'a ka video dɔ tigɛ k'o tigɛ ka n'o bila ko kɔrɔkɛ fitinin ko buwa k'a bila ko kayikaw m'o lamɛn k'u bɛ tiɲɛ di kɔrɔkɛ fitinin ma diyagoya la ka kayikaw nɛni ka kayikaw dɔgɔya balima jɔn ye kayikaw nɛni ayi kɛlɛ kɛ tiɲɛ kɔnɔ tiɲɛ barika kɔnɔ hali tɛ tɛmɛ mɔgɔ kelen kan ɲamatigi ye nkalon tigɛ jɔn de bɔra ka kayikaw nɛni a tɛ se dɔ kɔnɔ o ye fɔlɔ ye n'i bɛ kɛlɛ kɛ ni tiɲɛ t'i bolo i bɛ ɲina i bɛ nkalon tigɛ a bɛ k'i kɔnɔ i bɛ ka tiɲɛ de fɔ de a ko u bɔra ka kayikaw nɛni arasa de y'o kɛ et pourtant a bɛ ka kuma arasa de kan koyi k'u bɔra ka kayikaw nɛni ko arasa ka mɔgɔw bɔra ka arasa ka video publier pour que n k'aw nkalon tigiya ko u bɔra ka kayikaw nɛni a y'a lamɛn pour que n ka arasa kɛlɛ k'u bɔra ka kayikaw nɛni a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la arasa b'a la ne b'a la camu b'a la dani b'a la k'u bɔra ka kayikaw nɛni et pourtant ale dun ko k'u ye arasa ka video de publier ko o video in b'a yira k'a fɔ ko arasa ka tiɲɛ de bangera mais pour que ale k'o nkalontigiya a sinna k'a fɔ k'u bɛ ka kayikaw nɛni pour que ka arasa ka kuma ani a ye kuma min fɔ n'o wolola bɔnɛ na n'o bɔnna ka arasa ka kumakan labato n'o wolola bɔnɛ na pour que k'o nkalontigiya dɛ k'u ye kayikaw nɛni aw ni ala cɛ sunguruba tɛ ɲɛ nkalonti ɲama tɛ ɲɛ nkalontigɛ jinɛdenya kan fɔ la ka salon kɔnɔ bilahi hasidiya kosɔn nafigiya kosɔn jahiliya kosɔn hɛni kosɔn a ɲinana a ye nkalontigɛ a t'a dɔn a ye nkalontigɛ nin mot kelen in b'i ka kuma bɛɛ kɛ tiɲɛ mot kelen n'i ye kuma ba kelen fɔ mot kelen de b'i ka kuma bɛɛ déplacer
en tant qu'intellectuel kodo miri sabali ni be kuma pese kabla tabali sanfɛ ka kololo sɛgɛsɛgɛ ka nafa sɛgɛsɛgɛ pour que a ka arsa ka kuma galontigiya de a taara don depuis 2015 ou 2013 2014 a taara don arsa ni Kébé do oui si Kébé arsa ni Kébé ye débat min kɛ k'u ye arsa ka kuma tigɛ k'u ma sɔn ka arsa ka kuma bɛ jouer dɛ mais Basu kuma yɛrɛ arsa ka kuma min k'a la a ma sɔn k'a bɛɛ k'a la a ye CD de accuser k'u ma arsa ka kuma bɛɛ k'a la mais ale yɛrɛ ye vocal min jouer ale ma yɛrɛ ma bɛɛ k'a la o kɔrɔ ye mun ye aw man ka vocal tigɛ mais ale yɛrɛ y'a tigɛ ale t'a ɲana mais aw t'a ma ɲɛ ok anw t'a ma ɲɛ ok n sɔnna mais arsa ye kuma min fɔ ko n'aw ye bonya sigi an kunna a bɛ wolo nin na o tɛ tiɲɛ ye kayikaw taara vote bonya ka tɛmɛ sima la k'an ma kɛ wa jɔn de ka tiɲɛ bangera arasibaji o tiɲɛ pour que n k'a bale ni nkalon ye n b'a fɔ u ye kayikaw nani n bɛ nkalon tigɛ ka da u la k'u ye video in tigɛ de mais arsa manipulelen don arsa feerelen don ko o don fana ko arsa tun bɛ bɔ a ko ja arsa bɛ bɔ a ko mais o don y'a sɔrɔ parce que ma bɛ arsa ko mais arsa tun bɛ bɔ a kɔ cohérence bɛ min mais e dun ko e bɔra arsa ko k'a tora bɔ de ko tun bɛ arsa ko o wagati min na o wagati in tun bɛ arsa sɔrɔ bɔ a kɔ cohérence bɛ min e ka kuma in yɛrɛ bɛ min o don fana bɔ a y'a sa o don a tun bɛ bɔ a kɔ mais e tun b'a kɔ o don n tɛ don i ka video bɛ kɔnɔ i ye arsa ka vocal minnu jouer o tɛ ne intéressé i ye kuma minnu jouer wagati kelenw tɛ don kelenw tɛ kun kelenw tɛ nafa kelenw tɛ dialogue d'entente nationale o video bɛ rebelu bɔ nalen 2013 u ye fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a to kɛlɛ bɛ ban arsa ni Ibrahim Kébé dɛ depuis bɔ na wagati u ye kɛlɛ sigi ko u b'a fɛ ka Mali fɛɛrɛ dɛ fo bi Mali ma fɛɛrɛ fo bi ni sologo in de bɛ nɛn paranba nɛn kalankalanja sanfɛ ni idéologie laasiya de bɛ nɛn kalanka Mali bɛ fɛɛrɛ kuma ku a ju Mali bɛ fɛɛrɛ u b'a fɛ ka Mali ci aw ni Ala cɛ nin tɛ galonfin ye ka d'a i ka ɲɛmɔgɔ la nin ye galonfin de ye i bɛ ka dɛsɛra ok a se t'a ye ok nin bɛɛ ye tiɲɛ ye mais i bɛ ka bɛ fɛ ka Mali fɛɛrɛ galonfin ni cɛ y'a fɔ bilahi ɲama den tɛ tɛmɛ a kan jamana cila tɛ tɛmɛ a kan depuis i bɛ ka nana waati min na hali a ka mandat ma san kelen sɔrɔ k'a fara Zelize arsa bɔra ko non o tɛ se ka kɛ arsa y'a fɔ kuma kɔnɔ a ka ani Ibrahim Kébé ka débat bilahi a t'a lamɛn arsa y'a bɛɛ cité ale sɔnna ko min na cité k'a bɛ preuve da ka dalu don ka nkalon ni tiɲɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na ka don loi kɔnɔ ka don u ka sariyaw kɔnɔ a kɛra cogo di a daminɛna cogo di a banna cogo di ale sɔnna mun ma a ma sɔn mun ma parce que mama arsa sɔnna fɛn min ma a y'o de jouer mais arsa parce que mama sɔn ka jouer a ka vocal kɔnɔ ale dun ye CD accusé k'u ma sɔn ka vocal bɛ jouer mais arsa ko a ma sɔn parce que mama sɔn k'olu jouer aw ni Ala cɛ ninnu bɛna mun de fɔ anw ye halala denya kɛnɛ ka hɔrɔn denya kɛnɛ kan aw bɛna mun de fɔ anw ye aw bɛna mun de fɔ anw ye e kalala e ka karamɔgɔ ko Mamise Arasibaji Mamise e ka kalan ye o de ye Mamise Arasibaji Mamise Arasibaji filɛ a sigilen filɛ bon a y'a fɛ nin de ye ka député ye nin de ye ka élection ye nin de ye ka idéologie ye Mamise ne ka hakilina Arasibaji fɛrɛ la bon a fɛrɛ la Mamise intellectuel piton intellectuel lâche intellectuel dabaden intellectuel sunguruba diɲɛ kan fɔ intellectuel Mamise Arasibaji
arasibati ya dota arasibati ya keta arasibati ya kuma fula ay kuma ba kelen fɔ arasibati ɲɛ ma ɲi a se ma ɲi moi mise arasibati de filɛ nin ye a taara yan fɛ a ko n kɛra tan de a ma kɛ tan a ne ma ɲi a ye kuma fila fɔ arasibati moi mise intellectuel n kalana arasibati ma ɲi ne kalalen don ne ye intellectuel yo misiw lew suruku a y'u ka kuma filɛ a filɛ en tant que intellectuel hali ne tɛ kuma ta non ni bɛ kuma petit kan ma ɲi quoi fo n ka bɛ a filɛ halala diɲɛ kɛnɛ ka bila ni video kɔfɛ ni y'i nɛ man kan mɛ n b'i nɛ tigɛ ka bɔ i da kɔnɔ sunkuruba den ni y'i nɛ man kan mɛ n b'i nɛ tigɛ ka bɔ i da kɔnɔ aw bɛna mun de fɔ anw ye arasa ka kuma ko arasa bɛ fili wallahi n ka lamasala min ye dugukolo da arasa ka laɲini ka girin ni bɛɛ ye arasa ka laɲini ne bɛ o de ta fɔlɔ n'i y'o ta i bɛ arasa jɔyɔrɔ dɔn k'a ka laɲini pardon o bɛ ka video signaler quoi c'est pas a bɛ ka tigɛ quoi c'est parce que a bɛ ka tigɛ quoi pour que a k'a dɔn n tɛ fɛ k'a ka vocal bɛ jouer mais dialogue d'entente nationale ani i bɛ ka ye dialogue ɲinini pour que o ni rebelliw ka bɛn ka marifa bila ani rebelliw ye laɲini min kɛ pour que sɔrɔdasiw denw u ka don kɛlɛ kɔnɔ u ka don sɔrɔdasiya la maa ba joli k'u ka don sɔrɔdasi hakɛ la arasa ye o bɛ cité ko rebelliw ko aw b'a fɛ ka don sɔrɔdasiya la ko mais ni maa ba hakɛ de bɛ aw bolo a ko o ye nkalon de ye basi kuma ma sɔn k'o yɔrɔnin jouer a ko o tɛ tiɲɛ ye a ko o ye nkalon de ye ko sabula sɔrɔdasiw mali sɔrɔdasi yɛrɛ hakɛ a tɛ nin hakɛ bɔ a y'a bɛɛ cité a ye taa kuma in lamɛn arasa b'a nin bɛɛ cité en tant que intellectuel arasa ye tɔɲɔ nafa ani fɛn min fanga ka bon arasa y'o de soutenir a ko ale y'a lajɛ a ko an kana fɔ fɛn man ɲi ten k'a sɔrɔ i ma dɔn a kɛra cogo di a daminɛna cogo di mun b'a kɔnɔ n'i y'o dɔn fɛn min ka ɲi i b'o ta arasa ye kuma in daminɛ ten de a ye kuma tagabolo ɲini de arasa ka idée ɲini de a y'a ɲini de mun ka ɲi mun man ɲi i b'o de ta a y'o ta ni arasa ɲininka a b'a fɔ ko ne sɔnnen b'a ma a ko sabula Modibo Keita o ye kɛlɛ gagné a ko mais anw ka génération Sumala ka génération Nuhu Ntogo ka génération Musa Tarawele ka génération ATT ka génération a ko olu nana ni kɔli kalantanya dɛsɛ ka dɛsɛ ka gɛtɛrɛn na ka dɛsɛ ka ji di o dɛsɛ ka sɔrɔdasiw bi k'u lafu a ko u y'an juti de o de kosɔn sɔrɔdasiw ye rebelliw ye fanga sɔrɔ Modibo Keita fana ye rebelliw juti de o de kosɔn Modibo Keita ma sɔn ka sigi n'u ye mais rebelliw y'an juti de u bɛ kan ci a bɛ yafa ma de o don u bɛ kan ci ka kan 1 2 3 4 5 a bɛ 6 bɔ a ko n'i bɛ ok maa min gagnera ni maa min ma gagné olu kuma cogo tɛ kelen ye Modibo Keita ka hɔrɔnya b'a bolo anw taw y'u ka hɔrɔnya fɛrɛ a ko an bɛ mun kɛ an bɛ fɛrɛ de kɛ an bɛ bɔ cogo di u bɛ dɔ bila an bɛ dɔ ta arasa ye kuma in daminɛ tan de a kuma bɛ bɔ kuma kɔnɔ walahi wa tos ala ka merci kan bɛ Basir Tambadou Musa Maraka Seki Batili ala ka sini kena daw bɛɛ lajɛlen ma Fatumata Zahra Asuma Bagayogo Rasta Junior ali ka foli bɛ idéologie ala ka sini kena daw bɛɛ lajɛlen ma Jene Sogodogo Dani de Paris Lio de Lio Bata ala ka sini kena daw bɛɛ lajɛlen ma Fantasar Fatmata Kuyate Fatmata Jawara ali ka foli bɛ merci Musa Maraka Boyaka Tanifula ali ka foli bɛ ala ka sini kena daw bɛɛ lajɛlen ma
a bɛ tiɲɛ min kɔ a ka laɲini ye wulibali de siga t'a la ko a bɛ fili nafigi man kan dɔn hasidi man kan dɔn a ye arasa t'a ɲini ka fili o n'a filila ala yɛrɛ m'a fɔ ko ale ye jɔn da ka da a negemafɛnw a ye fili don hadamaden na e yɛrɛ b'o dɔn anw yɛrɛ b'o dɔn a kana fɔ an b'o kalama alimami Komali ka foli bɛ Tarawele ala ka sini kɛnɛ da bɛɛ lajɛlen ma wallahu abutus